belai belai hambai jotono chini monadon Tripura no saimano bini bucu aprone amol nismi dokhol khai phaijak bini jagao boni jeni kolam toi porishram khaimani rangbai খুব কষ্ট খাইনাই রাবার কাইমানি আর রাবার ন রাজ্য সরকার নি সহযোগিতা বাই তেই রাজ্য সরকার নি এগ্রিকালচার ডিপার্টমেন্ট নি চুবাই বাংলাদেশ নি ফাইনাই ভোটার কার্ড রেশন কার্ড গ্রই অবহাই বাংলাদেশ নি খাই টংনাই বরন লেবারস নামইনাই বরনে বিসিংতইনাই বিনি রাবার ন তানফাই রেখা নিনি রাজ্য সরকার নি চুবামুনি বিসিংতই একে বিনি রাবার তানফাইমনি বিসিংতই রাজ্য সরকার নি সফলতা আংখা খরচা ত্রিপুরাসা নিজেনি রাংবাই কষ্ট খাইনাই রাবার কাইমানি ন নিজেনি জাগাবো মন রাবার করিখানি বিখরা খাইনাই তৈব বিখরা রাবার মানানি কাইসা রাজ্য সরকারনি একটা সফলতা আংখা তাবুনি সরকারনি বিসিংতই ইনকে রাজ্য সরকারনি সফলতানি বিসিংগবনি বেলাইকে কষ্ট আংখা আমনি কারণে जों यग यांगैनाय चिनि एडिसि ও রাজ্য সরকার তাক রাং হইয়া যত কিছু খাইতম কোন এডিসি নি 1 লক্ষ টাকা বন जों চুবাখা রাজ্য সরকার যে তানফাই ক্ষতি খাইমানি ন রাজ্য সরকার চুবালিয়া হাইপানো এডিসি সরকার 1 লক্ষ টাকা রেখা আই অমাইকানে ত্রিপুরাসানো রাজ্য সরকার তেম সাতকই গাহামকে সাতক তংথং আবনো রাজ্য সরকার থেকে আশা খাইयो ने तिनि बन चुबामानि बिसिंतै जोंबो साकबाय थां किसा चुबालायखा चिनि सीएम बो साकबाय थां चुबाखा बन किसा अमाइखायनाय 1 लक्ष प्लस तै किसु बन रां चुबालायखा कै मनादन त्रिपुरा इसे कक्सन बेलाय हम बेमारगो चिनि बबा गाराना आनो सोमानि बागै चिनि सीएम सार चन्द्र मोदी मोला आरो जे एडिसि गभर्नमेंट जे चिनि सीएम सारनो एमपीसी सारनो बो अनेक बेले हम बेमारगो आनो भाई हेल्थ खालामानि बागै वेटेटनि प्रेसिडेंट चिनि सारनो बो बेले हम बेमारगो बेलाय हम बेमारगो चिनि बबा गाराना आनो सोमानि बागै तै बबनि बिसिंग तै काइसा कक तिनि आं थाङै फायका जे कुनो जातीय दल ताबक जेमन बीजेपी चिनि त्रिपुरासानि राबार तान फैनाय काइसा सुनाम खाइ दं त्रिपुरासारनो सातकैनाय ठीक अमाइखायनो आइगे सीपीएम रो सातक लांखा आबननि काइसा दलिल तिनि आं थाङैनाय फैमानि कालिखलावो आरो नुखा त्रिपुरासारनि जागानो एडिसि नि जागानो एडिसि ও राधा चरण सं ओ रंजित देवर्मा सं एम सीएम तंफरो सीपीएम तंफरो नर कलेज खोलकनाय हिनि सावैनाय पारानि पेटवा सीपीएम नेता कनैनो सयनावैनाय आबो जागा एडिसि नि त्रिपुरासारनि जागानो राज्य सरकारनि इंडस्ट्री डिपार्टमेंट याफारि रेखा अथच कागजके सैजाक इंडस्ट्री खैनाय हिनाय पाब्लिक नख साका पारानि बरनक साका कलेज खोलकनाय हिनाय कागजके इंडस्ट्री खोलकनाय हिनाय सैजाक तै इंडस्ट्री न खोलकनाय हिनाय कागज सैजाक फने इंडस्ट्री नि कोनो नामुनिशानार जागा करै तिनि थाङै नगैलिया तै आरो कलेज बो खोलो जागिया लुकुरनो माइका थकाइखा ताबोके रुकुरक बरनि जागाव राबर बो काइमालिया बरन दखल जागा किछु खाइमालिया आ जागाव ताबोके तेरेक बांग्लादेश नि फेनि वानसारनो दानानि बागै एकटा सीपीएम रगागि जे सामु कतर तांगलांखा त्रिपुरासानि जागा सेगनानि न आ सामु कतर न तैबो बीजेपी रक गाहाम खलायनाय आरो नो एडिसि बस काम दखल रखाइमा खांके बा ताबुक जे किसे मिसा फान तमन एफानो वानसारनो बाहाय के दावैने त्रिपुरासान जागा सेगबानो आमहाय तैबो सामु गाहाम राज्य सरकार ताङै तंगो आइगेबो तांलांखा सीपीएम नि बिसिंतै नमायके ताङै तंमार न राज्य सरकार सामु गाहाम न तिनि थाङै नाय फैखाता गे आबनो आं सावो राज्य सरकार मायके सामु गाहाम तांमार न त्रिपुरासान जागा सेगै तंमार न प्लिज एडिसि सरकार बना सामु गाहाम न आंला जाजागिया सामु हामियान खायना मसो आबो कैंसिल खायनाय त्रिपुरासारनो जागा बागै रिफिके साजागता आंखे आमो खायनाय सामु खायतों हामबाय।